دونك باش نقدر نتريتي هذا لو غراف اللي عندي اكتويلمون هنا اللي يمثل دونك لا ستركتور دو بوند تاع لو ماتيريو تاعي اون يوتيليزون اوريجين جو دوا ليكسبورتي في لو فورما اللي يقدر اوريجين يقراه. دونك ناكتيفي لا فيناتر تاعي اللي فيها الغراف، نجي الفايل اكسبورت وهنا نخير واحد من لي فورما اللي يقدر اوريجين يقراهم واللي هو دونك كوما سيباريتد فايل دو دي تشارت. دونك نخير هذا نحطو باغ اكزومبل في البيرو هاد الفيشي هذايا اي جو في دونك انروجيستري. اون فوا كو سي في بون جو بو دونك نسكر هاد بون نخلي هاد لا فيناتر محلولة، نروح دونك للاوريجين تاعي ناكتيفيه. بون هنا عندي تو سامبلومون ان طابلو فيه دو كولون اكس ايكغيك، دونك راح نجيب لو فيشي لي بعثتو هذا وين البيرو تاعي اللي هو هذا ونطيشو هنا بيان سور نطيشو هنا في اوريجين بهذه الطريقة هذه. إلي ديجا امبورتي دونك هنا فقط دو شوز افير. دونك أول حاجة سي لا كولون بي اللي تمثل دونك لا ديفيرونس ما بين لينيرجي و النيفو دو فيرمي E. دونك سي E moins EF سي لا كولون Y اللي بيان سور اون إلكترون فولت. دونك باش نمثل هاد الجراف هذايا راح نسيليكسيوني تو سامبلومون هاد لي دو كولون هادوما ونكليكي هنا تجيني ليميت. دونك هنا جو في ديفينير لي ليميت تاع لو جراف تاعي. بون برومييرمون دونك جو في بروندر لاكس إكس راح نخليه يبدا من الزيرو للأن دايما بور لا ستركتور دو بوند راح نحطوه من الزيرو للأن. بور ليكغيك بون راح نحطو في لو كا تاعي شوفو فوايي هنايا بون هاد لي زيتا لي جايين تحت قاع سي دي زيتا دو كير ميهمونيش دي زيتا دو فالونس يبداو بون ديزون ابارتير دو موان 15 باغ اكزومبل. دونك جو بو فينير لهنا نخير هنا من موان 15 حتى ديزون 10 électron volt, bon avec une augmentation de 5 électron volt في كل مرة بالطريقة هذه. الآن راح ربما نزيد ندير واحد الأمور أساسية كذلك. دونك لا بروميير دي شوز سي لاكس هذايا بون ولا بلوتو راح نزيد نسكر هاد الكارو هذايا. دونك نزيد هنايا سامبلومون بالطريقة هذه. دونك نكتيفي هذايا نحيليو بيان سور الشروط هاذوك اوكي من لاكس تاع لا دروات نحيلو هاذوك الشروط هوبلا سي بون. بون وسكي كونسيرن لاكس التحتاني هذا هذه لي فالور اللي راها اكتويلمون اللي هنا ما عندهم حتى معنى، إذن هنا راح نحيهم. نجي لاكس التحتاني هذا نطفش. دونك فوالا concernant le titre كيف ما تفيسيوش. concernant les شلوك كيف ممكن خدمنا نطفش بالطريقة. بون لو تيتر تاع لو غراف تاعي صافي تاع دونك هادو جي بي جي تيري بي بي E. Donc c'est la structure de bande تاع le cas de AGP مخدوم GGA PBE. Bien sûr pour le 2 هذا يجي هنا تحت. دونك نستعمل هادي راح نديرو لهنا بالطريقة. بون هادوما نكبرهم نحطهم دو تاي 26 et on verra taille 24. On va faire de taille 26, on va 28 et on verra
نحط هنا ضمن عندنا نكتبو مانيوالمون خير، دونك سي او موان او اف بوان 90 l'unité c'est un électron. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, bon, je peux encore traiter le graphe d'une manière plus. Je peux améliorer bien sûr la représentation réelle. Avec un V. Voilà. Voilà. Après, un truc, la coloration du graphe de la l'épaisseur de la ligne c'est 2. Ok, باش ندير هادشي بكري دو فوا فوق لو graphe. Tout simplement, باش نخدم به الموديفيكاسيون de la ligne, et هنا est différente, donc voilà l'épaisseur de la ligne et la couleur du long est. Maintenant, je vais aussi créer le niveau de fermé. Le fermé est situé à 0. Le F, c'est 0. Donc, c'est la référence à l'énergie, tout simplement. Donc, je vais prendre une ligne, cliquer là, نرسم هنايا une ligne. Quelconque, le même. الآن je clique deux fois فوق la ligne رسمت هذاوي، خلي l'épaisseur تاعها 2، نديرها en ligne discontinue تاع دوت. نعطينا une couleur اللي تساعدني ولنقول الحمراء. لي ديمونسيون هنايا دونك نخليها تبدا pour x من 0 إلى 1. rappelez-vous que هاد l'axe راه يمشي من 0 إلى 1 دونك من 0 إلى 1 و pour le y c'est toujours 0. باش ندير هادشي بشكل صحيح لازم نتأكد بلي يونيت سي سكيل مانيش حاجة واحدة أخرى. دونك سي سكيل أبلاي بهاد الطريقة. كذلك حاجة مهمة جدا سي لي بوان دو هوت سيميتري لازم نبينهم هنا. لي بوان دو هوت سيميتري باش نقرا لي كوردوني تاعهم. دونك افون il faut pas oublier de sauvegarder le projet تاعكم à chaque fois que vous faites un travail important. دونك هنايا نجي sauvegarder هاد البروجي هذايا لو بيرو. Donc on se met K2AJP blend. K2AJP blend. Voilà. C'est حاجة واحدة أخرى ثاني très importante, c'est le graphe. Cliquez بلا droite فوق le graphe 1. Propriété, هنايا نسميه G pour graphe tiré. Donc, K2 AJP band. كيف نقدر نعيد نكوبي هذا tout simplement ونكوليه هنا just apply. La même chose نديرها هنا donc pour le tableau propriété donc ولكن هنا صانجي باسكو منقدرش نسمي دو فناتر بيون من هنا. First. Ok. Donc, c'est. قال لي دوك لي بوان دو سيميتري لازم نكليهم، بالتالي لازم نقرا لي كوردوني تاعهم من كاستيب. الكاستيب ندير هنايا ونعطيه لا فناتر هاذيا. pour bien lire les coordonnées des points de haute symétrie, bon, le premier point déjà de 0 c'est G, l'autre c'est Z. Donc, on dit l'année de casse-tête. On va directement les deux points. Donc, on dit texte. On a un gamma. Et pour gamma, donc, on active les chiffres grecs, là, les lettres grecques. On dit G majuscule.
bleu clavier, donc G majuscule. Pour le Z, donc on clique هنا ونكتب Z tout simplement بالطريقة. Voilà, c'est fait. نبقاو لي زوطر بوان دو سيميتري نقرا لي كوردوني تاع شاك بوان من اوريجين. دونك نجي لي بوان زاد هذا مثلا باش نقرا افيك بريسيزيون، دونك يفو ميو كو جو زوم على هاد لا زون هاهيا كي مي كونسيرن بيان سور. دونك ناخذ لا لوب هادي ونزوم على لا زون هادي. خلاص سي بون، جو بونس كو سي سوفيزون هاديا. بون باش نقرا لو بوان يديريكت وين جاي صافا شويه سي ترو. فوالا لو بوان يديريكت باش نقراه الراح سيليكسيوني لي كيرسور هذا ونحطو فوق لو بوان هذايا وراح دونك نقرا لا كوردوني تاعي تو سامبلومون بهاد الطريقة. فوالا كليكي بلا دروات نقولو شو كروسوير وهنا راح يافيشيلي لي بوان. نقولي بلي الاكس تاعك سي 0,43 تاع. دونك ندير هنايا في اون لين كالي على دروات ندير ديمونسيون اكس في عند 0,43 دايما يبقى عنده 0,43 لأنه عمودي على العكس تاع لي زيكس. pour le y يبدا دونك متساويش من موان 15 إلى 10، دونك من موان 15 إلى 10 موان 15 à 10. Voilà, هذا c'est le point Y. نزيد l'autre point, c'est le point gamma. نجي عند 0,59 8 0,59 8. Je clique deux fois les 0,59 8 59 8 moins 15 10. Là, il faut tout faire. بون باش نجليسي هذا ولا نكحسو سامبلومون نستعمل هذا الكيرسور هنا لو بوين تي نجي عند 0,29 9. نقدر دونك نخليه ماهوش ترونسبارون وكليكي نجي هنا فين الوايت. اوكي دونك هذا
Voilà, comme sorte de. C'est fait donc, on va faire les contenus de notre individu, il peut donc exporter, oui, exporter là, là, donc faire le format PNG, portable network, graphique PNG, active page, les langues lignes, le pass, le bureau. Enregistrer, donc là, en ce qui concerne la résolution, je peux le changer maintenant. Les couleurs هنا نحط ماشي هذه 24 بت خير 24 بت نقولو اوكي دوك ندير البيرو تاعي نلقى الشي هذا ها هو هنا عندي دونك هذه هي الميثود دو ترافاي créer une structure de banque. Bon, supposons maintenant que حابين نعاودو le même travail mais pour un deuxième matériau. خدمينو déjà bien sûr avec Castep. Et bien sûr là, une fois que créé le diagramme de structure du bande نتاع un matériau déjà من قبل, on va pas refaire le travail à zéro. Donc ce qu'on va faire est simple. Donc نروح للكاستep, نهزو le deuxième matériau تاعنا. Disons que par exemple, le NA2AGP ou la AGASB. Donc j'ai déjà fait mes calculs concernant la structure de bande de Théo. Donc je vais tout simplement calculer ou représenter le diagramme de structure des bandes de deuxième matériau. Voilà, donc je vais lui dire View. La procédure va prendre un peu de temps, bien sûr, encore une fois, parce que le nombre de points que contient le graphe est extrêmement élevé. Je vais donc exporter le graphe. Donc, export. Je vais mettre par exemple dans le verrou, enregistrer. Une fois que c'est fait, bon, pardon, donc concernant l'exportation, il faut exporter le graphe et un format d'origine. Donc là, je dois nécessairement choisir le format de comment séparer le file ou la 2D chart. Et bien sûr, c'est le seul format offert par l'interface Material Studio et qui est possible, bien sûr, d'importer avec notre logiciel et qui est donc, si vous voulez, original. Donc, concernant la création du diagramme, bien sûr, directement sans refaire le job zéro. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement de changer les données de le graphe. Et donc, j'active le tableau réel, il fait les données à le premier graphe, et que je vous rappelle, c'est le cas de CUP, le cas là, par exemple, j'ai pris déjà là. Donc, je vais importer les données à le deuxième matériau, faire le tableau. Donc, j'active le tableau qui contient les données à le graphe réel. Et donc, je minimise la fenêtre télé, je glisse et je vais donc glisser et déplacer le fichier qui contient les nouvelles données théoriques. On attend faire le tableau. Là, vous voyez qu'il y aura un petit changement faire la courbe que vous voyez sur le graphe selon les nouvelles données. Maintenant, si jamais il est nécessaire d'apporter des modifications aux axes, par exemple, qui mettent le cas pour introduire les italiques, les moins 15 par exemple, c'est très simple de faire la chose. Je clique deux fois et je peux donc zoomer, ou je peux aller par exemple à moins 1. Là, je peux même aller à moins 10 maximum, d'accord? Donc moins 10.
avec un pas de 5. Ok, donc vous voyez là la nouvelle structure. Je peux donc modifier le titre télégraphe, c'est le NA2. Donc si je me rappelle bien, c'est le NA2 AGAS. AGAS, calculé avec le même approche GGAPPE. Bon, je peux donc modifier la position car les points de haute symétrie هذوما. Bon, كيما راني نشوف هنايا par exemple le point Z هذا وين جاي. Je peux le dire هنايا. Bon, pour avoir une belle position تاعو. Donc je peux zoomer على الجهة هذه. كيما شفنا ديجا مقبل في التوتوريال. Le début de le tutoriel donc, il est possible de dire la position et les points de haute symétrie de la comparer sans aucun problème. Donc, le déplacement grand jusqu'à avoir le point de la même chose. Donc, par exemple, je vais prendre le point T là. Pour avoir la position carrée, je clique avec le bouton droit à la souris, CTRL O. Bon, je clique avec le bouton droit, je croise. Et donc là, je peux dire la position sur le point à vérifier par défaut, c'est 0, 30 et 3. Donc 0, 30 et 3. Donc j'ai dimension 0, 30 et 3. Kif kif 0, 30 et 3. Là c'est moins 10 à 10 في le cas là. Et voilà donc un des le nouveau point tiré, il est correctement affiché. Je vous rappelle qu'il est nécessaire, une fois que vous avez fait, une fois que vous avez importé les données جدد de تاعكم, de changer le scaling les axes de sorte à faire apparaître la structure de bande تاعكم correctement, les différentes bandes qui vous intéressent, surtout celles qui sont au voisinage du niveau de fermé. Et puis de changer les positions, là, les coordonnées, les points de haute symétrie, parce qu'une fois que la taille de la maille, le réseau direct a changé, par un simple changement des paramètres de maille, donc le réseau réciproque, la taille va changer, et par conséquent, les coordonnées des points de haute symétrie, elles vont changer, et donc la distance des points, le path, il va changer, donc vous devez les changer, le nouveau graphe. Et donc de cette façon, vous avez donc tout simplement une petite modification apportée à un graphe déjà fait avec un autre matériau, et donc ça vous permet en quelque sorte de ne pas trop gaspiller de temps en faisant le travail à zéro.